ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಮೀರ್ ಇವರು ಕೂಡ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ MLC ಇವರು ಕೂಡ, ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರೇ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನೋಡಪ್ಪ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್. ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರು ಮೀಡಿಯಾವ್ರವರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. मेरे क्या मैं क्या बोलता हूँ, मेरा नाम बोला है क्या? मेरा नाम बोला है ना, नाम बोलना चाहिए ना, मेरा नाम बोला है क्या? मेरी जवाबदारी जो है हाईकमांड ने मेरे को स्टार कैंपेनर करके केरला के अंदर जवाबदारी दिया था। 7 तारीख तक मेरा प्रचार था उधर। मैं CM अनाउंस करने के बाद दावणगेरे में CM आके अनाउंस किए कि 5 तारीख को ज़मीर अहमद खान आएगा, 6-7 तारीख को बागलकोट आएगा करके। CM अनाउंस करने के बाद मैं खुद वेणुगोपाल को रिक्वेस्ट करके, साहब मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया, मेरे को जाना पड़ेगा करके मैं आया। 5 तारीख को दावणगेरे किया, 6-7 बागलकोट किया। अभी जब्बार और नाजिर ने रेजिग्नेशन दिया है। जब्बार साहब को रेजिग्नेशन दिए तो 2 दिन हुआ देखे। नज़ीर अहमद साहब का मालूम नहीं। ऑर्डर आया है, हाँ हाँ पॉलिटिकल सेक्रेटरी से निकाल मालूम नहीं हो, मैं पूछता, इसके लिए CM के पास आया था। CM अभी फंक्शन में, CM ये अम्बेडकर जयंती का फंक्शन में आए थे। मेरे को 8 बजे CM आने को बोले, मैं 8 बजे बात करके आपको बता। From last 3 years, the developments in the government and in the Congress party, what happened from last 3 years regarding power sharing, now real future development, how it will create, now it has started. This is the beginning. You wait for some time, what will going to happen in future days. What is the end result? End result, I think it will be helpful to the people of Karnataka by removing this dirty government. Sir, do you think this No, what is the necessary? If they want to become chief minister, they would have discussed with the chief minister and the deputy CM here itself. But by going to Delhi, nothing will happen. Nobody, leaders are there in Delhi to hear their voice. But sir, isn't this affecting the administration of Karnataka? No, already from 3 years it has affected. Not now. No government in Karnataka.